Assalamualaikum Yusakidah. Dalam bahasa Arab makna istiwanya pengen lu hukum tok muaras oh. Chừng bahasa ni lah tiada tok muaras bermakna Allah Taala ni yoji sah tu dalam qaid an-mas'amnya. So you kena hati-hati dengan ayat-ayat mutasyabihat. Kalau enggak you akan jatuh kufur tak khabar, tak sedar diri. Nah, so I ingat you saja. Kalau you ambil mengingatkan yang saya ingatkan ini, you akan berjaya dunia akhirat insya-Allah Yusakidah. I hope you understand, you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Gang kum nhai ni hai ni vậy. Sắp ni sắp nhau cha chạy vi, cha chạy bu, cha chạy vào đấy bờ. Chạy vi, cha hum nhai bọc pra, cha hum nhai bắt hong Allah dan Rasul. Hum mengi Allah, le Allah menjala istiwa alal arsh. Thao cầm ana khi ông makna lu. Bên chấm đi tạo con nhai lại lên, chấm đi ngợp, cha phi con nhai lại lên. Istawa ala al-arsh. Muni jahil petau aku nyata pangai. Istawa maknanya istaqarra wa jalasa. Irtafa'a maknanya mengok aras. Tu mengok aras. Istaqarra wa jalasa. Bahasa Arab. Di sana. Hư khen mai bọc pelah gang lại. Giao phong cho bạn bọc pelah gang một thlau mà giờ cả bao thôn mai còn cho Yahudi Nasrani nữa. Nhưng mày plom nhớ lại. Thao cầm makna kia istawa. Bila la istawa nó sao cầm ana kia bỏ nhiều plom biển đó bỏ pom giải bao mạng nào chờ hư khá lắm ông po chờ akan tanggung jawab hư pam di dalam dunia apa sợ chờ giải biết kurang ajar ông po pom giải mà istawa thao mạng nào kia rồi nam mạng nào mà cắn nó hư thao lại hoa akal nó po lại làm Quran nó hư thao băng pom istawa hư lại thao cầm ana kia hư giải tôi chậm đi bỏ tôi cha phong cho Yahudi Nasrani phong cha Jahmiyah phong cha kafir dengan Allah Subhanahu wa taala nhiều chiều tây bỏ lại tụ po tụ ngọ arasoដោយសារខ្ញុំតាkepentingan nhiều pan hư thao kia cha chạy vìទីសាទីតួហឺឡាយប្រៃពោឡាពោតូងអរសនហឺឡាយយ៉ាវក៏កៅតូងកអ៊ីកៅប៉ុណ្ណឹងហាសាកែហឺបំយ៉ាវពោហងមកក្លោកហឺគុំជាងគេថោហឺគុំជាងគេពោឡាយ fala tadribu lillahil amsal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun ទីប្រៃហឺបំយ៉ាវពោហងមកក្លោកជួយពោលពេថៅហឺថៅគីអូសូរ៉ាអណាស់លូអាយ៉ាត់ជួពុបាបពោខានហឺទីបំយ៉ាវពោហងមកក្លោកចេះហឺបំយ៉ាវពោហងមកក្លោកគុំជាងគេហឺថៅចេះចេះវីចេះហឺយងក្នុងពោខានយើឡើយក៏ទប់ងអរស្កៅពោខានអីឡើយហុំតាហើយយ៉ាវកៅអូឡៃសាកាមីស្លីហ៊ីសៃវ៉ាហ៊ូវ៉ាសាមីអុលបាស៊ូរហុំតាគេអាសាយ៉ាវកៅអូកៅមិតកាន់កាបូយ៉ាងនេះណាមិតពោទីជឿជឿណោពោមិតហឺមិតក៏យ៉ាវហឺអាចចេះវីយ៉ាងនេះគេពោលបោះពោយ៉ាវហឺបោះយ៉ាពោគេពលក៏ទប់ងអរស្កៅហឺអរស្យ៉ាពោតូគេយ៉ាងនេះបានពោខានឡើយwalam yakul lahu kufuwan ahad ហុំតាគេហាសាព្រៀបទំនឹងពោអូហុគុំហឺនេះសម្រាប់ញ៉ាហឺញ៉ាបៀបនេះហុគុំជាងកាហ្វៀតហឺបំយ៉ាងពោហុងកៅកតងកអេកៅនេះហឺឡកតងកអេយ៉ាពោយកអេយ៉ាកអេកៅនេះកិនតាអរ៉ាស្ពោតប៉ាន់កាមលេកាតុដัวពើជឿហើយចេះវីពើលេពោទុំឡៃមើគឺនៅជឿទីកនចាយ៉ាហ៊ូឌីណូស្រនីកនចាអាហ្លីតាហ្រីហ្វTaurat dan Injil yang berpawab dalam Islam yang mengat berkut akidah umat Islam. Kita tu menyayap doh thon dia tu dalam WhatsApp ni bahu betul ke hai kajul lugat. Hư gục anh chiên kafir đại sa hư pam yao po hong kau. Hư pachang po po le kau yao hai oh laisa kamithlihi shay wa huwa samiul basir. Hư le po ni yao makhluk. Bila le po tu mu aras yao makhluk. Hai kan le yao. Hư pachang po ke. Hư chiu ti po khan le ka tu mu aras kau oh ya. Là hơi nạp chăng po cái po lại lấy ra cái mithlihi shay wa huwa samiul basir hôm ta cái hasa giao cao ổ cao mất tên cao po giờ nên không bao giờ lại nó thì chưa tới po lại po mất chưa nào hơi mất gõ trả trẻ vì hơi thì chưa là po chưa nào hơi po gõ bây giờ giao cao nào hơi tới là po ta chưa nào hơi là po bujut nữa kia hơi ta gõ là giao cao nào cho hơi bắt là po con cho Yahudi Nasrani con cho Jahmiyah cha Asy'ariyah nhum ku ilmu falsafah Yunan mai chụp tôm đi xe phải sợ hai gia chạy vì có khăn hơi phải thao lại ba sân chơi hư do hồi chưa lại bao tụm ngọ aras ô không hơi chuyện cà phê trầm ta hư hồi chưa tôi bỏ lại sọ hư nào fitnah bỏ cái lại bỏ patron Al-Quran mai nè hồi phải cả thao mạng nào hư fitnah lại bỏ ní hồi sifat gang
ដែលបោះបន្ទន់អល់កុរអានមកបែរកហូថៅម៉ាណាអូហើយលះបោកជាយ៉ាហូឌីណាស្រនីចាចាស់មីយ៉ាញោបោកប្រាស់យល់អ៊ីស្តាវ៉ានសៅកំអាណាគេអូគឺព្រោះណៅហើយមើងងាយអល់ឡោះតារ៉ាស៊ូលយនេះរ៉ាស៊ូលឡោះហូថៅគេអូជារ៉ាស៊ូលឡោះទូទឺនំតាអបរ៉ាស៊ូលឡោះតាឡៃអូអ៊ីស្តាវ៉ាសៅកំអាណាគេអូហើយឡៃបណ្ដឹងពុនហើយឡៃរ៉ាស៊ូលឡោះឡៃខូឡាហ្វាឡៃសាហាបាឡៃតាប៊ីអ៊ីនឡៃអ៊ុលម៉ាម៉ាហ្សាបឡៃតាហើយឡៃអមតាកនចាយ៉ាមីយ៉ាកនចាំគូអ៊ីលមូមងយ៉ាហូឌីម៉ៃបញ្ញោយ៉ាមីប៊ិនសាហ្វានមួយអ៊ីលមូនឹងម៉ៃមឹងឡាប៊ីតប៊ិនអាសាំយ៉ាហូឌីអ៊ីលមូកងម៉ៃម៉ៃកែប្រែថៅកំម៉ាណាគេអូញោខិនគិចឡាពោតុងអរ៉ាសអូយ៉ាងនេះអាប៊ូហានីហ្វាឡៃកាងឡៃឡាពោតុងអរ៉ាសអូហុកុំជាងកាហ្វៀរយ៉ាងនេះបើសិនជាឡាញោជឿយឡាពោតុងអរ៉ាសក៏ប៉ុន្តែអរ៉ាសក៏តុម្លៃអូតុងលោកកើតុងងីកើហុកុំញោជាងកាហ្វៀរយ៉ាវកោដោយសារញោបត្តិសេធពុះភ្នួយអល់ឡោះឡៃអ៊ូស៊ុប៊ីលឡាហ៊ីមីនអ៊្ឆៃតានីររ៉ាជីមអ៊ររ៉ាហ្មានូអាឡាលអរឈិស្តាវ៉ាពោកុំតាស៊ីហ្វាត់រ៉ាហ្មានលិនយើតុទីមងអរ៉ាសញោព្រោះនោះហឺហ្វិតណាស់ពោហឺឡាពោបតុនអល់កុរអានម៉ែនោះបែកថាម៉ាណាអូប៉ុន្តែហឺតយដានយកនចាសកនចាហាត់កនចាចង្កៃកនចាប៉ាអ៊ុម៉ាត់អ៊ីស្លាមប្រជាកាហ្វៀរនោះយល់ទេប៉ុន្តែកែនយកថៅឡាងបោកមកបោកប្រាពេលមិនអ៊ីស្តាវ៉ាយកថកលែម៉ាណាគេអូយ៉ាអ៊ីនឈ្នៀតនឹងអូម៉ាណាយលូបើហៅថៅម៉ាណាគេអូថៅបាញ់ចែកម៉ាណាគេអូទីអន្តរម៉ាណាអ៊ីស្តាវ៉ាអាឡាអ៊ីស្តាវ៉ាអ៊ីឡាថៅបាញ់ចែកអូប៉ុណ្ណឹងយកបោកប្រាយកខិនកិញថ្ងៃពើទីឡាពោតុងអរ៉ាស៊ុយព្រោះណាពោខានថ្ងៃច្បាស់ឡើយស្ពាក់ពាក់ញូអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបតុនអល់កុរអានdalam bahasa Arab ដើម្បីប្រែរាងអារ៉ាប់តានផងហឺមើមកស្នឹងខែតានហូអាកាល់ហាងញូហ្វាហាំម៉ាណាញូយកកអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាហ៊ូឡៃអ៊ូស៊ុប៊ីលឡាហ៊ីមីនអ៊្ឆៃតានីររ៉ាជីមإنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون dalam surah Yusuf ayat lek tua maksudnya lah pihak-pihak nyu terai hupatun ya nyu Al-Quran dan dalam bahasa Arab ដើម្បីប្រៃផុងហឺយល់ហូអាកាល់ហងញូព្រោះពេលឡាយកាងឡៃមកតិចណាពោយលពោបតុនអល់កុរអានហូពេលយល់អម៉ាណាញូជាពិសេសញូម៉ាណាអ៊ីស្តាវ៉ាហឺមិនស៊ីថាឡាគូដំរងផោមិនញូខិនឡាគេញូខិនបដិសាយលពោតុងអរ៉ាសអូព្រោះហ្នឹងយទីពោមកចែកហងញូយលពោនេះតូអងញូពោនេះជ្រាបហងញូពោតូលំតាយញូសរិកពោជ្រាបហងញូសរិកពោតាលពីអូសរិកជាងកាហ្វៀរពោនេះតូកណាប់លពីសរិកញូមកហ៊ីណាពោនេះហុំតាទិសកាងកទិសកាឡាទិសកានុទិសកាអ៊ីវទិសកាត្លាំទិសកាងៀវអូប៉ានឹងផងចាកុំមីនេះយកបដិសេធពោយលពោហុំតាលពីអូហុំតាទិសអូមិនហុំតាទិសអូជាងកុំមីនេះអាចចែកវីទៅមីស៊ីយល់Allah subhanahu wa ta'ala ខានព្រះច្បាស់ឡើយអ៊ូស៊ុប៊ីលឡាហ៊ីមីនអ៊្ឆៃតានីររ៉ាជីមអ៊ីនណាអនហ្សលណាហ៊ូកុរអានានអារ៉ាប៊ីយ៉ាលអលគុំតាក់គីលូនស្ពាក់ពាក់ញូត្រៃហ៊ូបតុនអល់កុរអាន dalam bahasa Arab ដើម្បីប្រែផោហឺយល់ព្រោះគេព្រោះឡើយយល់អូមិនក្រៃព្រោះឡើយយល់អូដល់យល់អូទាំងពីរហ្នឹងពេលឡាអ៊ីស្តាវ៉ាហាពូរឡើយយល់អូនឹងមិនញូប៉ាបែខូចអាគីដាអ៊ុម៉ាត់អ៊ីស្លាមបែអ៊ុម៉ាត់អ៊ីស្លាមបដិសេធទីជឿលើអល់ឡោះAllah lại cho Allah Taala làm tam Allah Taala biết tam bao chuối ta chuối bắt sai có biết không bao đây là bao tôi ăn con ăn là bây giờ dồn ổn đó bắt sai có biết không bây giờ phải thuốc luôn cái bây giờ phải thuốc luôn nữa cứ thao mạng nào nhủ bây giờ cả thuốc gọi là sẽ có thao mạng nào thao cả mạng nào khi ô mạng nào nhủ luôn cái hôm giờ đi lừng ngơ chặt phi ngơ cho chặt phi nhá hộp lợn ta hư cái ấy ốp chặt phi hộp lợn ta hư cái ấy trường cà phê hư ba gần cái bờ trường cà phê tới hư cái hư dạo tàu bạch bahkan chỉ hư tàu bạch về ni Allah akan
ke azab khen tạo cả bật phong cho phong chập tạo cả bật cho nên là Allah subhanahu wa ta'ala hu khan trái lại a'udhu billahi minash shaitanir rajim afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Maksudnya lah, adakah hejia hasmum teh mengkitab hemu sifat 20 mai pan sifat kai dah bi kelah ada takam ana ke oh afatu minuna bi ba'dil kitab, adakah he iman meneng mengkitab ha bahagian menyu haiចំណែកmenyu je pen kai bi kelah phong je hư phong pen ya phong je pen pai sifat 20 hemu ta 20 kelah pen sifat kai puju pa cengkai balasannya pula balasannya gangkung nak yanen dalam dunia ni Allah subhanahu wa ta'ala pahinanyu dan hari akhirat Allah akan menyunacik dalam neraka. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u ma yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Hari akhirat Allah akan pawal he talap na hum tai na hari akhirat tu Allah akan menacik ashaddil azab kong pat di pro wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah hu vau tengok hakik kong he ngak yenin. Cho nên cái Allah subhanahu wa ta'ala hu khan ayat cái phong cha hư phong chập tạo kafir atau hư lah bao con Yahudi Nasrani còn cha falsafah ilmul kalam nyomai kalok dalam Islam falsafah ilmul kalam menggunakan kon phong Yahudi phong cha Asy'ariyah ni Abu Hasan Asy'ari của ni như nằm cuối ilmu nang má nhưng mơ dalam Islam nyu pa pai kacau bilau habis Islam senang je ngak pa patisa bang jo cha cek wi Peluh meneng mai. Kamu telah sakit apa yang hijul. Allah subhanahu wa ta'ala hulai. Hui tebut lampau begini. Pau khan ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa anat tawwabur rahim. Maksudnya phong capan lai kong nyo tau menghakik dan kau patron na mereka manusia hidayah napak manusia dan bahkan napak manusia pun tau phong capan neng Allah akan laknatnya dan yang gai manusia gai makhluk gai akan laknatnya gai lướt lên tại nhu ngã cào cà ní từ bàn po tu tàu bát nhu illadina tabu tisa nhu tàu bát wa aslihu tan nhu sa gang vợ đòi sa gang sợ đòi sa nhu sa gang vợ mực ca pet mình nhai khan gang vợ wa bayyanu tan bay khan gang vợ bay khan gang ca pet ni từ Quran sunnah ini telau nó cầm nhai chồng bấn bay lại nín cào chỉ ní ní từ ban Allah tutul taubat nyu illalladzina tabu lực lên tay gang cùng taubat wa aslihu dan sah gang vợ dalam terkedah dosa nyu wa bayyanu dan memperlihatkan gang vợ japan jauh nih từ Al-Quran sunnah ini peneng nih fa ulaika atubu alaihim maka phong japan ngak cloud cao con po khan cầm ní nih từ ban po tutul taubat nyu po khan lại cao chứ gang cúng tàu tutul taubat. Cho nên hơi misi thau gương đi sẽ được gương đi sẽ được gương po cắt dalam banci làm bay mưa hơi nào cọt tôi hơi tụ pa gang phải sợ thala tunya ni mai hơi tụ lạc bọc phong cha Yahudi Nasrani cùng nhiều khai ban lom nhiều tahrif kitab Taurat dan Injil biar matal Islam gai nyuk bok prah phong je hơi lại chưa ta tua pro sifat thôi je atau tejuh sifat dia Abu Hasan Asy'ari chưa tejuh sifat Abu Mansur Al-Maturidi chưa bau tempih na pro klau pro na nyuk petai mai lại tua pro sifat papan kai banyak klau pele klau ban kai hukum ni jengke
Nyukla ko nyumbu na takwil je lah sok mana ke ya he kem ni je. Istawa sok mana ke je le pikla na ma bi dak je. Tidak je. Kebat Allah Subhanahu wa taala. Bil dalam jalan he mu ilmu takwil mai bỏ cho bọc ra. Dọc cai. Cai pada cai nan dia kong Allah laknat pong Yahudi Nasrani nyu tahrif, nyu cai pra kalimah dalam Al-Taurat dan Injil. Bila dalam Islam tu mai nyu mai kacau bila dalam Islam. Kemudian dalil Allah Subhanahu wa taala hu kan taala pong Yahudi Nasrani ni nyu ikhtiar, nyu perang ថ្ងៃម្លំងាក់ទៅដើម្បីខ្លាញ់បន្លំបោកប្រាស់អ៊ុម៉ាត់អ៊ីស្លាមពុទ្ធៈកំពីនំគូអ៊ីលមូគេអ៊ីលមូហ្វាឡាសាហ្វាអ៊ីលមូកាឡាមអ៊ីលមូម៉ាន់ទិកមិនយូណានមកមើលមកបាត់មើលdalam Islam បោអ៊ុម៉ាត់អ៊ីស្លាមសើពីទឹកក្រាក់ពុទ្ធព្រះអល់ឡោះតានរ៉ាស៊ូលយ៉ាងកះឡៃអ៊ីសាវ៉ាសៅកបអាណាគេអូគោលបំណងញូខិនខាននេះជាជឿជួយមើលទៅជាប់លោះណាហូយើប៉ុន្តែក្រាក់ជឿតែដល់នឹងនេះ Kelak bengkai ni cium murtad atau cium kafir ket je. Panjang lại pem jane pa hukum kang cium kafir ni. Kam nyai pa hukum cium kafir dampai prai hư piak rolik dampai rum dah hư. Telap lapan pai Al-Quran Sunnah katung hư. Kapa hukum kafir ni katung hư ya Abu Hanifah. Ket lại gang lai ya la hu chưa la po tu ngo aras hukum nu cium kafir. Pernah kasu Abu Hanifah ke lại basan je nyu lak po no tu ngok arasya kapan ta arasya ka tu plai o ngok lu kam ngok ngi hukum nyu chương kafir yau kauដោយសារញូប្រឆាំងហងអល់ឡោះអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ហូខានត្រៃឡើយ Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa ពោគុំតាស៊ីហ្វាត់រ៉ហ្មាននឹងយើtu ngok aras ayat ha kuno prai makna la istawa ni maknanya tu jauh ke Allah Subhanahu wa ta'ala hukan dia dalam ayat kai dalam surah Al-Mu'minun dalam ayat 12-27 Allah Subhanahu wa ta'ala hulai a'udzu billahi minasyaitonir rajim fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal ful tanah pin lai ya tu mengok kepal dan pong-pong hư hong kau na tu mengok kepal phải không bỏ istawa nó bạn này tu ngọc kepal ayat kai po khan lai pan juga jadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ni hakno pen kamu ta hasa sa ya data hupil menjai cek lam ni bilut ai betul hagang kamai mengqabilah khasami tu di Muzdalifah nhưng mà tam Rasulullah như là ya Rasulullah inna abi alaihi faridatul hajj pihak-pihak nyuyah lendi ni jak wajib ngaji ya wa huwa syekhun kabirun tanyu la yah len tahaya lam yastati' ay yastawiya ala zahri ba'irihi yah len ketahaya ket ho ai di nam ngok gong onta nang ho o Rasulullah lại fahaji anhu maka hendak haji jumlah ketnau. Jadi istawa ni maknanya tu lam yastati' ay yastawiya ala zuhri ba'irihi. Yahlan tahaya ket ho ai na tu ngok gung unta ho o maknanya gung unta di nau ngak. Istawa maknanya tu di ngok unta. Hay lại lắm. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ni Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran litastawu ala zuhurihi sampai prai phong hơ tu ngok gung unta litastawu fi'il mudhari maknanya istawa maknanya tu dalam Al-Quran tafsir Al-Quran lonin je nhưng mà plom huka nhưng mà là takak makna ki o maknanya lulu phong japan lah bau Yahudi Nasrani phong chang ngơ cha phi phong cha pa với umat Islam chừng kafir chừng murtad jadi ni pada Rasulullah khan trai lại trai cho chal người bên Rasulullah lại ni sataftariku hadhihi al-ummah ala 73 firqah kulluha fi an-nar illa wahidah qalu man hum ya Rasulullah qala man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi maksudnya lah Rasulullah khan bay lại umat kết akan baiknya tercuh peluh kelau pong
Tercuba tua pau temu neraka. Hapau men kong temu surga. Sahabat sualai, ya Rasulullah. Hapau kong temu surga ni pau lai. Rasulullah khan lai pong agang lai ya kong yau kau. Maknanya akidahnya yau kau, ibadatnya yau kau, dan syariatnya yau kau. Nyo pantai Al-Quran dan pantai sunnah kau. Pandang je pong kong hu chi chum ni. Tôi đạt ya ada Rasulullah lại kau tahu makna ke isawa. Tapi Rasulullah lại nên bà hư je lại je nên Rasulullah lại maknanya hư pek tới Rasulullah như thế này akidah. Dari akidah Rasulullah dah baca sifat 20 pan kai na takwil, hơi na kai pra thau ka mana dan la thau ka mana ke tong piនឹងទ្រឹស្ដីបោកប្រាស់ว่าเฮ้ยจะเจวีมือสิงัดกันกาបើសិនជាហឹកយើងងាត់នោះកាហឺអាកាន់គ្រោះថ្នាក់ហូបពាក់បើសិនជាហឺកាអេយកបញ្ហាគេណាកាឡែណាកាឡាកោរំយ៉ាយគេក៏ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងមិនយាយទូទី WhatsApp យ៉ាងប៉ាំងតពីកោហឺទៅដាក់វ៉ាយ៉ាងប្រៃយ៉ាងជាងការហ្វៀតទៅជឿលបោទុំងអារ៉ាសយួយប្រឆាំងហងបោគិនតបោលកាទុំងអារ៉ាសកោទៅជុះអាយ៉ាត់ព្រោះហឺហ៊ានបដិសេធជាងហឺបដិសេធពោហឺបៀបដិសេធវ៉ាប៊ីគេលខានការពិតមិនហឺជឿទីបើទៅកូរ៉ានសុនណាម៉ាណាហឺជាងការហ្វៀតដើម្បីបច្ចុប្បន្នឡំរឿងនេះមិវ៉ាតែស្អាយតងពីមីស្ទីប្រុងប្រយ័ត្នតានយល់តែលើកពោខានលេកោទុំងអារ៉ាសកោនៅទៅជុះអាយ៉ាត់យកក៏អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាហ៊ូហ្វីរម៉ានឡៃأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش Surah Al-A'raf ayat lek lemur puluh pak maksudnya lah pihak-pihaknya popong he Allah jah agang kong hộp chiêng chuh tal nghi tan lộ dalam pel 5 kali hatai mong nan poto ngo arasnyo dalam itu Allah subhanahu wa ta'ala hula a'udhu billahi minasyaitanir rajim dalam surah Yunus ayat lek kelau Allah hula a'udhu billahi minasyaitanir rajim Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Maksudnya lah pihak-pihaknya popong he Allah agang kong hộp chiêng tujuh talngi tan lo dalam pel 6 hari hatai mong nan poto ngo arasnyo. Dalam tiklau dalam surah Ar-Ruh ayat lek 2 Allah subhanahu wa ta'ala hulai A'udhu billahi minasyaitanir rajim Allahul ladhi rafa'as samawati bi ghairi amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy wa sakhara asy-syamsa wal qamar. Maksudnya lah Allah nên jah agang kong hopo lengi chuh chan hong tim ta o cần dan hư bao nhiêu ni người cái này hư bao nhiêu ta cần o hatai menen po tu ngo arasnyo tan po hopak pa ia kai tan ia plan bani phao tang ti klau phao tang ti pa Allah subhanahu wa ta'ala hukan dalam surah Taha ayat lemur polai A'udhu billahi minasyaitanir rajim Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maksudnya lah pokok sifat Rahman dan je tu mengok arasnyo ayat terletil mi Allah subhanahu wa ta'ala hukan dalam surah Al-Furqan ayat 59 A'udhu billahi minasyaitanir rajim Alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma
وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. Maksudnya là agang kong hộp chiêng chu tal nghi tan lộ tan hake kong betate antara nyo tong tua telampil 6 ngày hatai mong dan poto ngọ aras kenal tinam chạy to khan bay krol lại poto ngọ aras nyo dalam surah as-sajdah poho khan lại A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. Maksudnya là Allah ya agang kong hộp chiêng chu tal ngi tan lộ tan hake komta te antara lengi hong lộ dalam pel 6 ngày hatai mong nan poto ngọ aras hôm ta ở sông rap phong hư gai măng nhu đàn hư dạo nào rumpeng atau hư nào là kau safiat maka adakah hư ta gao po hu cướp cường cách ca mừng ngọ nghĩ mai lụ po tôm lấy po tôm ngọ aras nhu po cướp cường cách ca bỏ nhu nữa mừng nghĩ mai lụ hatai mengdan keka tong pihnang ko napa Allah Subhanahu wa ta'ala wa dalam pelvilia hakai pokong pola hakai na semu hong hagapau thon dal hitu yau padang telelti nam tan telelti tu Allah Subhanahu wa ta'ala hu kan ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim dalam surah Al-Hadid ayat lek 8 po khan trai lek po tu ngo arasnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim huwallazi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Maksudnya là nhiều nên giờ po công hộp chiêng
ya tujuh talngi tan lo telampil 6 hari hatai mong nen poto ngo arasnyo poto ngo gainyo ploh nào po thao tong pi poto ngo gainyo po thao tong pi hake kong semơ telam lepang lo poto ngo arasnyo po thao tong pi hake kong semơ telam lepang lo Dạo nên gai po to ngo arasnyo po thao tong pi hake kong pia mừng lo mai vợ Dạo nên gai po to ngo arasnyo po thao tong pi hake kong tuan ngo ngi mai lo Dạo nên gai po to ngo arasnyo po thao tong pi hake kong ko mừng lo nam ngo ngi Dan Allah subhanahu wa ta'ala hong hư Ti moh lai hum ta Dan Allah subhanahu wa ta'ala Moh tong pi Hake kong hư ngạ Tujuh ayat Allah Boplu khan trai lại như nên Hồ bè ha ayat o Gang lai ya hiên patisait Hukum nyo chieng kafir Yang layak patisait lai Allah subhanahu wa ta'ala Hutuk ngo arasnyo o hukum nyo chieng kafir Serap hong hake kong Abu Hanifah en lại Gasu Abu Hanifah lại wahai Abu Hanifah Basan chia haga nang nyo la yo chia yo la po tuk ngo aras Loh nào Nyo la nyo ho thao o aras na Tuk ngo lu ka tuk ngo ngi Abu Hanifah chalai lại Hukum nyo chieng kafirដោយសារញូហូបតិសេធអាយ៉ាត់ពោហូឡាយអោឌូប៊ីឡាហ៊ីមីណាស្សៃតានីររ៉ាជីមអររ៉ាហ្មានូអាឡាលអរស៊ីស្តាវ៉ាពោគុំតាស៊ីហ្វាត់រ៉ាហ្មាននឹងយើទុងក់អារ៉ាស្ញូមិនថៃមកសិតកាត់ដើម្បីបើអន្តយុលទុយកពើពោខានទៅឡាពោខានទៅអូពោគេនៅខាងលកាទុងក់អារ៉ាស្កៅយកពើពោហូខានអូយិនយើសេចក្តីបញ្ជាក់បំភ្លឺដល់ពិតប្រកបរាំងឡាយយើហូជឿและโปตุงออารัสโอโยอากันเจียงกาฟิดដោយសារโยอากันปาอิลมูเชริกនៅទីងក់មនុស្សកងកាយកាយនៅកាយ ជួលម្យ៉ាងញ៉ៃថែមកសិតកាច់រាងងាយញូនៅឡាច់ពោម៉ាស់ងក់បាក់ណាជាបតុងក់អារ៉ាសអូផងចប៉ាន់នឹងអារឡាផងចាអាសាអ៊ីរ៉ាកងតាវីលអ៊ីស្តៅលឺញូហូឡាពោតុងក់អារ៉ាសអូដោយសារគេញូឡាអ៊ីស្តៅលឺពោងក់សាអ៊ីយ៉ាងគងឡាពោមងក់អារ៉ាសអូតុងក់អារ៉ាសអូនៅប៉ាន់នឹងផងចប៉ាន់នឹងនេះយោផងចប៉ាន់អ៊ីស្តៅលឺញូមងក់សាអ៊ីញូឡាពោតុងក់អារ៉ាសអូhukumnya jauh kau hukumnya jaban pong lại po mengok aras hobiak tu mengok aras orang pong jaban neng na pong jaban taktil sifat Allah pecang neng Allah pong benengnya pong jaban ahli takwil la istaula dasar ke jadi mengistawa nyunda la istaula dasar nyola po hutuk mengok aras o buat pong jaban la po mengok hutuk mengok aras o na pong jaban neng na jauh kau tak hasa grup nyo bahasa nyola mengok aras po tu mengok aras ha padang jauhដោយសារគេដោយសារពោខានឡាច់វលមលកូអាឡាអរជាអ៊ីហាយ៉ាហ្មីលូអរសារ៉ាប៊ីកាហ្វោកហ៊ុមយូមអ៊ីឌិនសាម៉ានីយ៉ាdan malaikat tu klub jerung troi dunia ni dua aras po hu wa hui Muhammad tu ngok nyu tepan gang kau pasan chia po je hu tu ngok aras o po jeung aras ngak ke aras gai po bo hu pek trem ta gai sah oke tepan gang malaikat tu dua nyeun ngai pasan chia po berciang kursi mengak ke pasan chia po hu muk kursi mengak chia jauh Ibnu Abbas al kursi adalah lebih kongke bat lepo jam ciang kursi ma ciang aras mengke mubazir gang lain la Allah Subhanahu wa taala mubazir pada ciang kafir Allahu kan la innal mubazirin kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lil insani aduwwum mubin Allah taala la gang kong mubazir adalah tiang pun syaitan dan syaitan nang adalah satrau hong poho satrau hong Allah kufur ang Allah lam nyai pi ken nyai pi hơn đó lam pi japan lại poho tu mua aras o yau ke hong japan lại istauler như là takwil po là istauler còn cha Asy'ariyah còn cha Jahmiyah hasang kau pada hasang kau bao nhiêu lại po mua aras po tu mua aras pada jauh
Dasar Allah hụp chương aras mà xe ô ta pangam malaikat dua aras. Gương như ta gương cái bên cầm nhau thầm khăn chỉ thầm khăn bagi julkan. Basan chia po jab chương aras mai po tụ ngọ aras ô. Po chương mai ke yau ka gang sur Rasulullah la ya Rasulullah. Aina kana rabbuna qabla ay yakhluqa as-samawati wal ard. Rasulullah la fi ama'in. Rasulullah ya Rasulullah. Po tigai na tụ lai từ lao một chương hi lâu đó. Rasulullah khan la fi ama'in. Ti lum ho. Ma tahtahul hawa wa ma fawqahul hawa. Hôm ta nghìn là nhau ô, hôm ta nghìn ngọ bò ô. Summa khalaqa arsahu alal ma. Hatai mana po chương arasu ngọ ya po khalam Quran la ka tụ ngọ aras kau. Basan je po tụ ngọ aras o po chương aras bang ke. Tụ ngọ lum ho yau ka po chương aras bang đó. Hadis mah ya nun je. Rasulullah eng su jariyah. Hadis mah la nun je po khan la Rasulullah khan la po la telah memcil ngi tan lu nah adalah po tụ ngọ lum ho. Hatai menen po chương aras yo bo.Bai đôi nên je hư được khen chưa thì còn chal ngơ còn chậpไปช่างโปhư mới sinh ngặt cầm dài hư ni sebenarnya có khen dài hư ada saya kata là hư ni hư hồ gong pia hư iman bila hưไปช่างโปlại hư po thuộc ngọ aras hukum ni chương kafir pada hư dài mai cầm dài hư tao hư dakไปhujul gang lai như chưa là po thuộc ngọ aras tôi dalil Al-Quran sunnah hukum ni chương kafir contoh dalil Abu Hanifah khang anh gọi là chương kafir kan percang Allah percang Rasul dalam surah je ber surah tu ada ngok tampau ngok akidah Nabi Musa dakwah Fir'aun je ber akidah hư po pada hư pa dalam bagai dah hatuh tua bang bacan je hư semyang mer waktu na subhana rabbiyal a'la maha ciptih po kau maha glow tu mana tu ngok aras tu glow ni mana ngok aras tu po tu ngok aras tu jadi ngai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surah gang jariyah aina Allah po tu mulai Rasulullah tu aina Allah po tu mulai jariyah celai fis sama cai nam ngok tu sama kalau glow dia ada ngok aras tu. Pada surah Nasr man ana jariyah jawab anta Rasulullah. Hư adalah Rasulullah. Surah ya'tikha fa innaha mu'minah. Dah le nyo nan chương mukminah yo. Jangan hư misi jul hư pe po chương aras mai mubazib sia o. Tepanggang malaikat dua aras gai po. Po chương ga nhung. Po tu ngok ga nya tu mai. Betul hư. Betul ngok ga nak lại gai so. Hai cek vì Kami akal sengkeh hai. Hatai menghepang dalil Quran dan Sunnah akal sengkeh. Pasal je Allah Subhanahu wa taala untuk ngok aras objek aras bangkit. Ya Rasulullah kan lai dalam Allah objek aras apa Allah Subhanahu wa taala untuk ngok lum ho. Hôm ta ngin melakit o, hôm ta ngin ngok kit o, tu lum ho. Hatai menen po objek aras ngok nyu. Doh na po kalam Al-Quran lai summastawa 'alal arsh. 7 ayat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.